নমস্কার প্রিয় দর্শকবৃন্দ। জগন্নাথ দেবের নাম নিয়ে আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করব, কারণ আজকে আমি গীত গোবিন্দম পাঠ করব। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন এই রকম ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য। চলুন শুরু করা যাক। শ্রিত কমলা কুচমণ্ডলা ধৃত কুণ্ডলায় श्रितकमलाकुचमण्डला धृतकुण्डलये कलितललितवनमाला जय जय देव हरे। कलितललितवनमाला जय जय देव हरे। दिनोमणिमण्डलमण्डन भवखण्डनाय दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डनाय मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे। मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे। कालीय विषधर गञ्जन जनरञ्जनाय कालीय विषधर गञ्जन जनरञ्जनाय यदुकुलनलिन दीनेश जय जय देव हरे। यदुकुलनलिन दीनेश जय जय देव हरे। मधुमूढनरकविनाशन गरुराशनाय मधुमूढनरकविनाशन गरुराशनाय सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे। सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे। अमलकमलदललोचन भवमोचनाय अमलकमलदललोचन भवमोचनाय त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरे। जनकसुतकृतभूषण जितदूषणाय जनकसुतकृतभूषण जितदूषणाय समरसमितदशकण्ठ जय जय देव हरे। समरसमितदशकण्ठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदरये अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणं प्रणताभयम् इति भवये तब चरणं प्रणताभयम् इति भवये कुरुकुशलं
प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्रीजयदेव कावेरायेदं कुरुते मोदमे श्रीजयदेव कावेरायेदं कुरुते मोदमे मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे जय जय देव हरे রাধে রাধে জয় জগন্নাথ। আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে পার্টটা ভালো লাগলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জয় জগন্নাথ লিখে যাবেন। আমি সবার কমেন্ট চেক করব, আমি দেখব। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। এরকমই আরও নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের পেজটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। টাটা, জয় জগন্নাথ, রাধে রাধে।